Ito na tayo dito, MBR1. Yan, XBR1 Forge. Repack muna natin to kasi palambot siya eh. Bago natin i-salpak sa motor. Yan, dito natin salpak. Kata natin to. Yung Rizoma inverter jack. Si Papat, tapos na po. Wait, baka na. Sige, ingat. Tara, repack muna natin. Sige, bounce. Yan, napakalambot to. Yan. Kaya bago natin isalpak to, i-repack na muna natin to. Para maging gandang laro. Yes. Tara. Ito lang yan. Spring, no? Baliktad, oh. Tama. Dapat yung pan sa stockings, yung magas, pan ganyan, no? Ganyan pag-install sa akin, eh. Oh, tab na, oh. Oh. Natin yung shock natin, yan. Ano? Yun. Yan. Niyagod na siya. Ayos. Paling lalagay tayo dito ng panlang. 200. Panlang. 110 ml. Yan.